हाँ पर स्त्री को हाथ रे धरिले हाथ पवित्र पर स्त्री संगे पीरती कले शरीर पवित्र हाँ पुराण सहित प्रमाण दे करी बुझे करी कहमा जे केनता भाव रे हेटा कवि लिखी छन हाय गो ननी हो हाँ आग सुन सुन सुजा जन देई कारी मन इटा पुराण हर बताए तो कर हे श्रवण कर हे श्रवण त्रेतयाजू बरे देख दिलीप बोली जे जान एक दुई पत्नी घेनी देख सुखे कटई ता दिन त्रेतया जुगरे दिलीप बोली गोटे राजा थे तांकर दुईटा पत्नी थी हाय गो तो तांका घरे पुआ झियो ने हाँ हाँ ई सुननी वाह तो दुई पत्नी एवं दिलीप राजा मिसिकरी महादेवंकर पूजा आराधना कले हाँ आगो तीन जण मिसी महादेवंकु सेविले आगो किछि दिन क्षण दिलीप मृत्यु जे होइले दुईटा रानी आ राजा दिलीप पुआ झियो हेबा बोलिकर महादेवंकर पई यज्ञ कले हाय गो यज्ञ शेष नहीं हेबार पूर्वरु हाँ दिलीप राजांकर मृत्यु हे हेला तो रानी माने केनता करमु हमर राजा तो मरी गले न आमे यज्ञ करमु कि नहीं करम तो यज्ञ तो आरंभ करिछ मध्य शेष में मध्य हमको करबा सुनिश्चित तो महादेव अत्यंत खुशी ही करी आशीर्वाद कले कि तुमे कहां पई यज्ञ करूछ तुमे बर मत मागो बैल तो जेन यज्ञ करूथिलु आमे जहार पई आमे पुअटे जन्म हेबा बोली करी किंतु हमर राजा तो यहाँ नहीं न आउ चिंता करी बर मागमु जे हम घर के पुअटे हेबा महादेव खुशी ही गले जेहेतु तुमर यज्ञ समर्पण करिछ मु तुमको आशीर्वाद करूछे तुमर स्वामी नहीं थिले मध्य तुमको पुआ हेबा तो केनता भाबरे पुआ हेबा दुईटा मां जिते बेले मिसिकर संजोग करबो दुईटा मांकर रज रजरु ही गोटे पुआ जन्म हेबा तो जिते बेले महादेव आशीर्वाद करिछन दिलीप राजांकर दुईटा पत्नी मिसिकर संजोग कले आगो दुई रानी गर्भ एक शिशु होइले जन्म आगो भागीरथी बोली ननी तांकरी जे नाम आशीर्वाद रे दुईटा रानी जिते बेले मिसिकर संजोग कले दुईटा रानींकर गर्भर गुटे शिशु जन्म हेला आहा छड़ भागर जकुजे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराजई तेज आगो तीन बर नक्षत्र देखी माता हुंती जे गर्भवास भगवान सृष्टि सृजना कला समय पुरुष एवं नारी को जन्म कले पुरुषंकर ब्रह्म एवं नारींकर रजरु मिश्रित हेले मनुष्य जन्म हो ब्रह्मरु बंशी हाड़ रजरु बंशी मांस जदि दुईटा रानींकर रज रजरु जदि गोटे छुआ जन्म हेबा बेले से केनता हिसाब रे जन्म हेति बोले सेटा हाड़ ने थिबा शिकार कोदा बारी छुआ जेते बेले दुईटा रानींकर रजरु जन्म होइछि गोटे शिशु तार देह रे गुटे हाड़ भी नै थी सेटा के गो भागीरथी तो दिने अष्टवक्र ऋषि घोर तपस्या करथिले आ सेही पथ दी करी जाउथिले किए भागीरथी तो अष्टवक्र ऋषि देखि देले
যে মুই তো বুঢ়া বুঢ়ী লোক চালি বুলি নেই পারবার ই ছুয়াটে যেন আসুছে এটা মতে খিজৌছে মোর এন্তা এন্তা চালি চালি বুলি করে ভিতা কাটু বাড়ি যদি তুই প্রকৃতে যদি চালি বুলি নেই পারবার হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মুই তোতে অভিশাপ্য দউছে হ্যাঁ যদি এটা তোর প্রকৃতি বেলে কোটি কন্দর্প রূপ হেব হেবো। আর যদি মতে চিড়ৌছু বেলে আজি ভস্ম হয়ে যাব হ্যাঁ ভাগীরথী নেই চিড়ৌতি হ্যাঁ। বলি করে কোটি কন্দর্প রূপ হই করি স্বর্গর গঙ্গাকু মর্ত্যকে আনিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବଂଶକେ ଗଙ୍ଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଗୋ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ଭାଗୀରଥୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ନନିଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକେ ଆଣିଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ হয় গো ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକେ ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ଇହାଦେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ ସେ ଭାଗୀରଥୀ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ହେଲେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ হয় গো ତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଏ ଗো? বিবাহ করতিলে ଏ ସୁରଣୀ হ্যাঁ ଆଗ ଶାନ୍ତନୁ ବୋଲିର ଦେଖ ଏକ ରାଜା ଦେଖ ଜଣ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେହି ଯେ କରିଲେ ବରଣ ନନିଲ ଆମେ ଯଦି ମରି ହଜି ଯିମା ଆମର ବାପା ଯଦି ମରି ହଜି ଯିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାକେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକେ ନେଇକରି ପବିତ୍ର କର হয় গো ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ হ্যাঁ ତ ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଏ ଶୁଣନି হ্যাঁ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର হ্যাঁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ হয় গো ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଦେମା ହଁ। ବୋଲେ ଆମର ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ হেসি ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହଁ, ହଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହାତେ ଧରିଲେ ଆମ ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ যজ্ঞ কুণ্ডর দেলে বি আন্তি জল দাসন ওম পবিত্র পবিত্র বা সর্বাপি ইন্দ্র পুণ্ডরী কাক্য পুণ্যার পুণ্ড কাক্য পুনা তো সর্বপ্রথমে নিজ চরিত্র পর স্ত্রীକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳକେ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁମା ବେଲେ ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ হয় গো ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କଲେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରମୁ ବୋଲେ ଆମର ସାରା ଦେହଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀର କଥା কথা ନିଜେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ হ্যাঁ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ আনিଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକେ ତ ସେ କଥାକେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା बोलो भारत माता की ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏକୁ ରାଣର ବିଧାନ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାର ଜନ ই মাটির পিণ্ড হেতির লাগি মোর এরিয়া কে আইব বলছি ই জলদি মরবা কে না মোর ময়রে বেড়ি মোর মা মকে জন্ম কলা কেনু যে মুই 365 বরস জিবি 365 পাইଛୁ ମାତ୍ରକେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କର୍ମା হয় গো ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମର ମନକୁ ଲୀନ କର হ্যাঁ হ্যাঁ হে মন ভজ তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপথা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ মন ভজতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন ভজতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ বতিলে পাইবু অচলা ভগতি জপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা হেততে নদণ্ডি পে কাল জমলে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরিনাম যে ই সংসারে সার হরিনামকু ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଏ ନନି ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଇଲେ ई ଗାଁଟା ଆଜି तुमको केंता लागू छे कहता मां मतलब ए गां के देखले रथ घिचावा के लागू रथ घिचा ना गो भीड़ भटका के देखी कर नहीं गो नहीं नहीं ई गां ना करे बनी ई गां ना सोहेला सोहे झरनी पाली रे बेड़ी बेड़ी लाजू छे मगे मामा नी बोलू ई झरनी पाली नहीं कही करी आजी के ई गांटा को तुम्हें इटा के झरनी पाली ने बोली करी इटा के दूसरा पाली गुड बोलदा बार কথা नहीं नहीं ई गां के आजी ठर तुम्हें वृंदावन बोली कर क्या बोलो वृंदावन ओए गो हमर गां के हमर बाप दादी पुरखा लगनु हमर गां के झरनी पाली बोली दिल हाय वृंदावन बोली कर लिखि दबा के 1 मिनट भी नहीं लगे लिखि दी हबा मगर की मात्र किंतु परंतु तोर आधार कार्ड बदलवा तोर वोट फोटो बदलवा तोर जमी पोटा केते जिनिस काहे बदला तो बिला नहला नहला कथा एते जिनिस बदला वाला के तुमको कहू छे सब दिन गां के तुमे वृंदावन बोली कर कहबो के हां बोले ई गां ती आजी हमर अभिलिप्सा बालिका तार जन्मदिन की काना पालन कर बोली करी आजी हमर बेंजारन दंड नृत्य के डाकी जे बेंजारन दंड नृत्य सब बोले पुराण शास्त्र कथा ही आलोचना हेबा हां बोले पुराण चालू थिबा सकाल पुआतक बोले ई गांटा सकाल पुआतक वृंदावन ही करथिबा ए नानी वाह सुनबा हां ही राधा इरा हमर अभिलिप्सा बापा तांकर बापार फरमाइश थिला चाली आसे सौम्य जानी होनी हे ननी लाल साड़ी पनत कानी नहीं रे जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगते बोले जुग के हिसाब जुग के धरी कर चलले जे कर चली पारबा आगरे दंड काना अंत शास्त्र चलुथिला भाई दंड केवल राधा कृष्ण कर लीला राधा काना कृष्ण के प्रश्न पत्र चौपदी राधा कृष्ण के चिड़ौथिबे कृष्ण राधा के चिड़ौथिबे सेंता गीत लिखा हेतिला किंतु आजिकली जदी पुराण शास्त्र हमें जदी नहीं गामा बोले मां भौणी बसी कर गोटे पाखे सुनी पारे के चौपदी गीत पर्यंत सुनबे तो दंड के जुग हिसाब रे नेबा के पडुछि बुझी पारो छ आ से जुग हिसाब रे हमें साड़ी मध्य धारण करबा के पडुछि कस्टम फेर चेंज हो छे पुता हिननी ला साड़ी पनत कानी राधा चाली आसी सौम्य जानी हरनी ला साड़ी पनत कानी हिननी ला साड़ी पनत कानी राधा छाती ने আছে মহানি হরনি লা সাড়ি পনত কানি
শাড়ি কোন তকানি আগ চঞ্চলা অটই মোর পালিত মাতা শিব বর পাই বৃষভানু পিতা চঞ্চলা অটই মোর পালিত মাতা শিব বর পাই বৃষভানু পিতা নাম দেইছন মতে পতি নিহন নীলাঞ্চলি কোন তকানি হেন নীলাঞ্চলি কোন তকানি রাধা চালি আসি সোনিয়া জানি হলো নীলাঞ্চলি কোন তকানি হেন নীলাঞ্চলি কোন তকানি শিব বରରେ বলিয়ার শিব বর পাইকরি বৃষভানু মোর পিতা থিলে মোর মাতা থিলে চঞ্চলা দেবী অন্য নাম হচ্ছে তাঙ্কর কীর্তিদা এ সুরনানি আগ জটিলা বুঢ়ী মোর শাশু অটই চন্দ্রসেনা অটে মোর ননন্দর ভাই জটিলা বুঢ়ী মোর শাশু অটই চন্দ্রসেনা অটে মোর ননন্দর ভাই এ নাম দেইছন মতে পতি নিহন নীলাঞ্চলি কোন তকানি হেন নীলাঞ্চলি কোন তকানি রাধা ছাতিরে আছে মোহ নিহন নীলাঞ্চলি কোন তকানি নীলাঞ্চলি কোন তকানি প্রকারে রাধা গোপাপুর বৃন্দাবন হয়ে চালি আসে হিরণ ঝুণ চালি আসে রে বৃষভানু দুহিতা হিরণ ঝুণ চালি আসে রে বৃষভানু দুহিতা তোমার চিঠি বড় হলা পয়সা তো ছোট হলা এটা কোটি চন্দ্রমা খুঁজি রাধা দিশে শোভিতা রুণ ঝুণ চালি আসে বৃষভানু দুহিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজি রাধা দিশে শোভিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজি রাধা দিশে শোভিতা
प्रकार राधा वृंदावन हली ढली कर चली आस हाय गो ईश्वर नानी हाँ। हाँ दिने नारद महर्षि भगवान विष्णु को पचराले काना क्या बोली करी क्या बोली हे प्रभु नारायण हाँ ई विश्व ब्रह्मांड रे सबुठारो तुमको खोजी खोजी आसिली हाँ किंतु तुमर देखानी की दर्शन दर्शन नहीं तो नारद रो कथा सुनी करी भगवान विष्णु नारद के क्या बोले जानी छ काना कहले ना अहम तिष्ठमि वैकुंठे जोगिनं हृदयेन च हाँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता हाय गो अहम तिष्ठमि नारद। नारद मु जोगी मानकर हृदय भितर नहीं रहे रहे वैकुंठ पूरे मध्य मुनि रहे हाँ हाँ जेन जागा रे मोर नाम सुगुथिबा हाय गो। से जागा रे में रहे हाँ। बोले ई जागा रे आज खाली केवल पुराण शास्त्र कथा आरंभ कर आलोचना हब बोले ई लोग भगवान कर नाम गान चलुथिबा बोले भगवान कर इने भी सकल घंटे नारायण अनादि परम कारण सेतिर पई ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले क्या बोली कहले गो गोविंद 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 पदु गलछि मकरंद मकरंद पान करी ले तारिले रचनारी राजा नारी कपयारे चितम थाऊ निरंतरे चितम निरंतरे थाऊ कृष्ण बोली जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धव दास चाहिए ओडिया भागवत रे हाँ गोविंद पदु गलुछि मकरंद लिखि पारिथिति किंतु तीन थर गोविंद 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 लिखले काहे जे लिखले आगो भागवत मध्ये गोविंद 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 अक्षर तिनी सजनीय गोविंद अक्षर तिनी से तिनी गोविंद बुझाई कहूची से तिनी गोविंद बुझाई कहूची सुनिबे मां भौणी गोविंद निजर माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु सजन द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूची तृतीय गोविंद बुझाई कहूची ज्ञानमय कल्पतरु मन ध्यान अधिक सुन हमर दादा बहुत बड़ चिट्ठी दे देछन मात्र कमजोर तुम पेमेंट करे छ
তিনটা প্রশ্ন করিছ 10 টাকা নুয়া নুয়া রেট টিকে কম থিস না গো জুনা হেলে বড়ছি মাটি দিনে আরে মিশি জীবা হি মিছ মায়া খেল ঘর আরে সরি জীবা কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মোড় মন সর্বপ্রথমে আমার যে মেলা সংগতের 50-50 টঙ্কা সমস্ত প্রদান আমার স্বাগত সাহু নামে সমস্ত 50-50 টঙ্কা প্রদান কলে পুনি থরে 20 টঙ্কা প্রদান কলে সেই রাধা কৃষ্ণ চরণারবিন্দরে তাঙ্কর মন সদা সর্বদা রহি থাউ বলো আনন্দে কবা এই গ্রামবাসীঙ্কর মধ্য মঙ্গল হয়ে কবা হরি হরি বল আরে কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মোড় মন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন পানি সা 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 পানি রে 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 সারে রে গা গা সারে রে নি সা সা পানি রে মা পা ধানি সা মা পা ধানি সা দিনে মিশি জীবা লা 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 মিছ মায়া খেল ঘর সরি জীবা কেতে বল মোর মোর আরে কেহি রহে কাহার হায় রে মোর ই দুনিয়া দি দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দি দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দি দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবুরে মনে গেলা বলা বেলে কেহি সাথে সাথে নাই জান আইলে পাগলা আসিছু শূন্য
শূন্য হই রে পাগলা জীবু বি শূন্য হই শূন্য হই। মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে মধ্য মর ଆମେ ଯେତେ ଧନ ଯେତେ ଜନ ଅର୍ଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲା ବେଳେ ଆମେ କେହି ବହି କରିନି ନେଉ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ହିଁ ଯିମା ତେଣୁ କରି କରି ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ମଣିଷ ଛାର ମଣିଷ ଆମେ କାହାଠାରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରବାଟା ନୁହେଁ ତ ଦିନେ ଏ ଶୁଣୁନି କେବଳ ପୁରାଣ କହୁଛି 7 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ସେଟା ରହୁଛି କିଏ କିଏ? ନହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ସେ 7 ଜଣ କିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କିଏ ଗো? ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ବଳିରାଜା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭୀଷଣ କି ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ନାଟା ପାଶ ରହିଲି ଏନ୍ତା କରି 7 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ଅଛନ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରି ଯାଇଛୁ ହାଇ ଗো ମଣିଷଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି କରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମଣିଷ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବେ କି ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଗର୍ବ କର୍ମା ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବକେ ଚୁନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ याई तोर नोनी ना मोर दादा गो मोके नुआ स्कूटी घनी दिछे घनी दिछे, तो नहीं तो ना कहो। साइकिल के पड़ी जा सो मोई स्कूटी ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଳ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବର ଦିବରା କବି କହିଲେ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ माछो है ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ଆଚ୍ଛା ମାଛ କେ କିଏ ଧରସି ଜାଣିଛ ମାଛ କେ ମଛୱାଲି ଧରସି ଗো ହଁ କେଉଁଠି ଥିବର ଆଚ୍ଛା ଆମର ଥିବର କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ଗো କାଳ ରୂପୀ ଜମ ଏଇଟା ଜାଲ ବିଛେଇଛି ଆମେ ଜାଲ ତି ଏଇଟା ଖେଲୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୁରୀ ଯିବା ସେ କାଳ ରୂପୀ ଜମ ଉପରକେ ଆମକେ ଟାଣି ନେଇ ଟାଣି ନେବା। ସେ ନେଇ ଜାଣେ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ବୁଢା ଧଙ୍ଗରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପଡିଯିମା ଜାଲେ ଆମକୁ ଘିଚି ନେଇ ଯିବେ হি তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবুরে মরে গেলা পালা দেলে কেহি সঙ্গে সতে নাই জান হায় রে পাগলা ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখুরে সপন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখুরে সপন ଆମର ଦାଦା ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ